बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पेट्रोल 137 रुपए का हो गया। यकीनी तौर पर ये वो आज का पहला जुमला होगा, या तो आपने अपने घर में किसी को बोलते हुए सुना होगा या फिर टीवी की हेडलाइन भी आपने आज यही देखी होगी कि हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है 10 रुपये 49 पैसे। इस तरह फ़ी लीटर पेट्रोल जो है 137 रुपये 79 पैसे का हो गया है। सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, हुकूमत ने बिजली की कीमत में भी इजाफा किया है। इसकी वजह से अशया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस साल हमने बहुत दफ़ा बार बार ये सुना, जी पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, अशया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई। हुकूमत हमें फिर भी तसल्लियाँ देती रही और कहती रही कि जनाब आपने घबराना नहीं है, मईशत राइट ट्रैक पर आ गई है, सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बार बार हुकूमत पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ा रही है? हुकूमत को ये जवाब क्यों पेश करना पड़ रहा है कि जनाब चूंकि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लिहाजा पाकिस्तान में भी ये कीमत बढ़ गई? क्या यही इसकी एक वजह है या कुछ हुकूमती कारकर्दगी का भी इस पर कोई असर होता है? इस पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, आपकी जानिब आपका तजिया लेने से पहले, साथ साथ आपका तजिया लेने से पहले हम जो हैं मुज़म्मिल असलम की जानिब भी जाएंगे। अब तो वो तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना भी हैं और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस साल में जब जब महंगाई होती है उसकी क्या वजूहात पेश करते रहे हैं, वो हम अपने नाज़रीन को पहले दिखाते हैं। मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह। जब आप हमारा रुपया गिरता है, सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी, उसके बाद बिजली महंगी, तकरीबन 70% दालें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई, दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई, ये आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है। दुनिया में तेल की कीमत पिछले चंद महीनों में 100% बढ़ी है। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है। गंदम 37% दुनिया में इसकी कीमत बढ़ी है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 12% बढ़ाई है। चीनी दुनिया में 40% इसकी कीमत ऊपर गई है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 21% बढ़ाई है। हबीब साहब, हुकूमत घबराने नहीं देती, घबराने तो आप भी हमें नहीं देते, मुज़म्मिल साहब भी हमें घबराने नहीं देते। बताएं फिर अवाम कहाँ जाए, क्या करे? हुकूमत का ये जवाब ठीक है कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए जो है पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी। आप जो हमें फैक्ट्स बताएंगे उसी बेस पर हमने मुज़म्मिल से सवाल भी कर रहे हैं। इसके लिए बजाय इसके कि मैं आपको अपनी तरफ से कोई बात बताऊं, मैं आपको वो फैक्ट्स बता देता हूं जो मैंने आज कुछ कलेक्ट किए हैं। नंबर्स 19-20 हो सकते हैं, यानी 19-20 से मुराद ये है कि हो सकता है कहीं कोई नंबर 1-2-4 दिन पहले का हो या 2-4 दिन यानी ज़्यादा थोड़ा सा पहले का हो। महंगाई की शरह अगर आज हम देखें, यानी आज तो, और उसको सबसे पहले पेट्रोल से बात शुरू कर लेते हैं, तो पेट्रोल पाकिस्तान में है 137 रुपये 79 पैसे, ठीक है। और उसके बाद ये है पाकिस्तान में, और अगर भारत में हम देखें तो ये 239 रुपये 51 पैसे है पाकिस्तान के हिसाब से, और 178 रुपये 5 पैसे है बांग्लादेश में, और 157 रुपये 50 पैसे है श्रीलंका में। अब आप ज़रा ये देखिए कि ये हमारा जो रीजन है, इसमें अगर आप आज भी पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से देखें तो आपकी प्राइस सबसे कम है। चीनी पे आप ज़रा चले जाते हैं, चीनी की कीमत पाकिस्तान में प्रैक्टिकली 110 रुपये, हुकूमत जो मर्जी कहती रहे। 95 रुपये है भारत में, 138 रुपये है बांग्लादेश में, और 96 रुपये है श्रीलंका में। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे महंगा तरीन मुल्क है बांग्लादेश के बाद। बांग्लादेश में तो गन्ना होता ही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे। अब ज़रा आ जाए कुकिंग ऑयल की तरफ। कुकिंग ऑयल में पाकिस्तान में इस वक्त प्राइस है 400 रुपये तकरीबन, ठीक है, 400 रुपये फ़ी लीटर, और 410 रुपये फ़ी लीटर है भारत में, 290 रुपये फ़ी लीटर है बांग्लादेश में, 650 रुपये पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से श्रीलंका में, और ये है हमारे साउथ एशिया की मजमूई सूरत हाल। यानी पेट्रोल और चीनी, और हम देख रहे हैं कि घी में जो इंटरनेशनल प्राइसेस के असरात हैं वो पूरे रीजन में नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा आ जाए हम अपने ही रीजन पे अपने इंटरनेशनल प्राइसेस पे नज़र डाल लेते हैं। इस साल में यानी 2021 में तेल की कीमत में तकरीबन 60% का इजाफा हुआ
इंटरनेशनली। यानी 1 जनवरी 2021 से लेके आज तक की मैं प्राइसेस अगर देखूं तो 60% का इजाफा हुआ है। पाम ऑयल में 200 यानी $297 का इजाफा हुआ है, तकरीबन 50% का इजाफा हमने, या 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर हमने इजाफा देखा। चीनी अगर मैं देखूं तो 1 जनवरी 2021 से लेके आज तक चीनी में भी 15% का तकरीबन इजाफा हुआ है। इसमें प्राइस बीच में ऊपर भी चली गई थी, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त भी 15%। पाकिस्तान में का अगर हिसाब देखें तो इंटरनेशनल प्राइस और पाकिस्तान के अंदर प्राइस आज भी थोड़ी सी कम है थोक के लेवल पे। लेकिन ये कंपैरिजन यहाँ ख़त्म नहीं होता, कंपैरिजन यहाँ से शुरू होता है। इंटरनेशनल प्राइसेस अग्रीड बड़ी हैं, 19-20 की टैक्सेशन का फ़र्क हो सकता है हमारे यहाँ, लेकिन हम अब भी दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अपने रीजन में मुनासिब हैं। लेकिन हम क्यों मुनासिब हैं? हम रीजन में बाकी चीज़ों के मुकाबले में हम महंगे क्यों नहीं हो जाते? उसकी वजह यह है कि 2020 में अब ज़रा पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी $1280, और आपको पता है कि इसके बारे में इंटरनेशनल प्रोजेक्शंस अब क्या कह रही हैं कि 2021 में हमारी $1190 हो जाएगी, यानी हमारी जो आमदनी है वो नीचे चली जाएगी। श्रीलंका $3720 और वो $4100 हो जाएगी, यानी तकरीबन $400 उसमें इजाफा हो जाएगा। उनकी आबादी भी हमसे कम है। भारत $1900 है, तकरीबन $100 $200 के इजाफे से ये तकरीबन $2190-91 पे आ जाएगी। बांग्लादेश $2010 है, $2227 पे ये चली जाएगी। यानी आप देखें कि इस वक्त भी बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल चुका है, और बांग्लादेश जिसको हम गरीब मुल्क समझा करते थे, ये उसकी सूरत हाल है। अब पाकिस्तान में ये ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में इसका जवाब जो है, मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा हमें बहुत सारी प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस बता के मुजम्मिल ने हमें बड़ा इम्प्रेस भी किया था और थोड़ा सा डिप्रेस किया था कि हम महंगाई को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हम महंगाई को अप्रिशिएट करते हैं इंटरनेशनली। लेकिन मुजम्मिल साहब ये बताएं कि पिछले सालों 3 साल में ये जो हमारी फ़ीकस आमदनी थी, इसमें इजाफा तो हुकूमत ने करना था ना। इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं उनमें जो इजाफा हुआ वो तो दूसरे मुल्कों में जज्ब हो जाएगा, उनकी जेबें भी हमसे भारी हैं। मेरी जेब में तो पैसा ही नहीं है, लेकिन आप रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा देखें, बात यह है कि आपने जो बताया कि $1190 हो जाएगी, ये मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में तो ये है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो जो है 2,46,000 रुपये साल की है। अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर है तो अभी तो 170 अभी हुआ है, हम 30 जून के हिसाब से लगाते हैं तो $159 का डॉलर था हमारा, तो उस हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। इस साल हमारी अगर लेकिन अगर हम इसमें ये लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम डॉलर को पीछे ले जाके यानी 160 की बात करें ना, आप 160-61 पे कैलकुलेट करें तो ये आएगा। मुजम्मिल ज़रा वजाहत कर दीजिएगा कि ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक साल में कमाने वाले लोगों ने इतने पैसे कमाए, यानी ये उनकी पर पर्सन डॉलर वैल्यू है। क्या ये बात दुरुस्त है? पर कैपिटा इनकम होती है, पर मतलब पॉपुलेशन पे डिवाइड होती है जी। ये जो है ये जो लोग कमा रहे हैं उस पर डिवाइड नहीं होती, यानी कि पूरे मुल्क की आमदनी और पूरे मुल्क की पॉपुलेशन, यानी कि जो बच्चा अभी 1 दिन का है वो भी पर कैपिटा इनकम में आ जाएगा, हालांकि वो कमा नहीं रहा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त रुपए में थी 1,80,000 रुपये, अब रुपए में है 2,46,000। और डॉलर में कितनी? इंडिया की जैसे आपने मिसाल दी, मैं आ रहा हूँ ना, इंडिया की आपने मिसाल दी कि जी उनकी पर कैपिटा इनकम जो है डॉलर में इतनी है, उनका जो है रुपया जो है नहीं बढ़ा था, तो उनकी रुपयों में जो आमदनी है जो वहाँ पे इंडिया में लोग हैं, जैसे 2018 में अगर हमारी 1,80,000 थी, अब 2,46,000 हो गई थी। इंडिया में अगर उस वक्त उसकी 2 लाख थी तो आज वो 2,15,000 रुपये है। तो ये एक जो है ना नंबर का खेल है, और इसमें ना पड़े, क्योंकि मैं और आप रुपयों में खर्च करते हैं और रुपयों में हम देखें कि हमारी आमदनी बढ़ रही है या घट रही है, और उसके हिसाब से अगर आज देखें तो पाकिस्तान में जो है सबसे जो अच्छी चीज़ ये हो गई है, देखें कुछ लोगों की जो है कुव्वत ख़रीद गिरी होगी, कुछ लोगों की कम होगी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं जो इफेक्ट आ रहा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा है
اور ایگریکلچر سے آ رہا ہے. ایگریکلچر کی ابھی جو اگلی کراپ کھڑی ہے سر پہ وہ ماشاءاللہ بمپر اور ان کو بہترین پرائس مل رہی ہے. دوسری چیز جو حبیب صاحب میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بالکل, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے جو ہے سٹارٹ موازنہ جو ہے عالمی مارکیٹ سے کیا اور لوگوں کو بتایا کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اب لوکلی, کیونکہ آج آپ نے میری وہ ذمہ داری نبھا دی, میں تھوڑا سا لوکلی آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کیا ہو کیا رہا ہے, کیونکہ اب میں بھی حکومت میں آیا تو تھوڑا سا مجھے واقعی میں پتہ لگا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہمارے ہاتھ پیر کٹ گئے کیونکہ عالمی مارکیٹ میں جلدی پتہ چل گیا. جی مزمل کام ہے نا میرا. دیکھیں اس وقت عالمی مارکیٹ میں ہمارے ہاتھ کٹ گئے, جیسے آپ نے بتایا تیل, گھی وغیرہ ساری چیزوں میں. اچھی خبر کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم آج سے پچھلے پورے سال جو گندم امپورٹ کرتے رہے اس کی وجہ سے ہمارے ذخائر بہت اچھے ہو چکے ہیں, اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ 1950 روپے کے حساب سے جو ہے گندم کی ترسیلات ہو. جو 75 روپے کلو آٹا تھا اب وہ پنجاب میں 55 روپے کلو پہ آ گیا ہے. سندھ حکومت دیر آئے درست آئے, انہوں نے 15 تاریخ سے جو ہے گندم ریلیز کرنا شروع کر دی ہے. اب انشاءاللہ یہاں پہ بھی 20 روپے کلو آٹے کا فرق آ جائے گا. چینی کی بات کر لیں تو ایک ہفتے میں 6 روپے سے چینی کم ہوئی ہے, اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہماری گنے کی فصل آئی ہے وہ 100 ملین ٹن کی آ رہی ہے, اور اس سے ہم 9 ملین ٹن چینی پیدا کریں گے. حکومت نے ابھی 90 روپے نرخ رکھا ہے, لیکن امید کی جا رہی ہے کہ سب کو جائز منافع, فارمر کو بھی, مل مالکان کو بھی اور ریٹیلر کو, اس کے باوجود یہ 80 سے 85 روپے ہو جائے گی. گھی جو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ چلے گندم تو ہم 95 یا 98% پیدا کرتے ہیں, 2-3% امپورٹ کرتے تھے, چینی کا بھی ایسا ہی تھا, لیکن ہم گھی جو ہے تقریباً, جو گھی یا پام آئل کہتے ہیں, یہ تقریباً ہمارا بلک باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. اس میں حکومت کا صرف ایک راستہ ہے, جیسے پیٹرول والا راستہ. پیٹرول میں حکومت نے اپنا, آپ کو پتا ہوگا, آپ نے یہ بتا بھی دوں میں آپ, کہ 6 روپے 28 پیسے جو ہے اس وقت انہوں نے لیے پیٹرولیم لیوی, جو 30 روپے لیتی تھی حکومت پہلے, اور 17% جو سیلز ٹیکس لیتی تھی وہ صرف 6.84% لے رہی ہے. اسی طریقے سے اب گھی اور تیل میں وزیر خزانہ اور پرائم منسٹر کی جو ڈائریکشن ہے اس حساب سے FBR کو بول دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسز آدھے کر دیں تاکہ 30 سے 40 روپے کا فرق آئے. لیکن تھوڑی سی اب بیڈ لک یہ ہو رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہیں کھانے والے تیل کی وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں. آپ نے 60% غلط بتایا ہے, ایک سال میں جو ہے وہ 100% سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے, ہاں وہ آپ 12 مہینے میں ایک سال میں 100, جی ٹھیک ہے جی. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس, مزمل یہاں سوال اٹھتا ہے, ایک بات مکمل, ذرا سی بات مکمل, ایک 30 سیکنڈ کی بات مکمل کریں پلیز پلیز. حکومت نے جو ہے FBR کو بول دیا آپ ٹیکسز کم کریں, لیکن مل مالکان کے ساتھ بیٹھیں. اگر ہم 30-40 روپے لیٹر کم کر رہے ہیں یا کلو پہ گھی پہ کم کر رہے ہیں تو آپ بھی کم کر دیں. مل مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر قیمتیں روز بڑھ رہی ہیں, ہم آپ پہ اس کو کمٹمنٹ نہیں دے سکتے. جیسے ہی اس پہ جو ہے ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا تو عوام کو یہ بھی خوشخبری مل جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ, جہاں بس چل رہا ہے وہاں پہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اور کھانے پینے کی اشیاء, اب دیکھیں پچھلے سال ٹماٹر پہ سب شور کرتے تھے, اب کوئی بات ہی نہیں کرتا. پچھلے سال جو ہے پیاز پہ سب بات کرتے تھے, کوئی بات نہیں کر رہا. انڈوں پہ بات کرتے تھے, کوئی بات نہیں کر رہا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے, اور جن چیزوں کا عالمی مسئلہ ہے اس پہ حکومت کچھ کیا کر سکتی ہے, اس کے علاوہ آپ حل دے دیں. اب میں ترجمان ہوں جو میں لے کے جاؤں گا. دنیا میں حکومتوں نے کیا کیا, دنیا میں حکومتوں نے اپرچونٹیز کریٹ کی, روزگار کی. دنیا میں چھوٹے بزنس کو فروغ دیا, جو عمران خان صاحب ہمیں کہہ کے آئے تھے اور کہتے تھے کہ میں چھوٹے بزنس کو آگے لے کے چلوں گا. یہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونٹی کچھ تو کرونا کی وجہ سے ختم ہو گئی, اور کچھ جو ہیں کوئی نئے بزنسز بنے ہی نہیں. آپ نے کامیاب نوجوان اسکیم شروع کرنی تھی, وہ آج تک کک آف نہیں کر پائی. بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنا کرنے کا کام نہیں کیا, باقیوں نے تو ساری کیے ہیں یہ. ورنہ ہمارے ریجن میں باقی ملکوں کی پر کیپٹا انکم ڈالر ٹرمز میں کیسے بڑھ رہی ہے, اور ہمارے ہاں جو روپیہ ہے اس نے نوز ڈائیو لگائی ہوئی. دیکھیں میں نے آپ کو پر کیپٹا میں تو تفصیل سے بتا دیا کہ ان کی ڈالر میں بڑھی ہے, روپوں میں نہیں بڑھی. ہماری روپوں میں بڑھی ہے کیونکہ ڈالر ڈی ویلیو ہے, ایک مس لیڈنگ فیکٹر ہے. دوسرا میں حبیب صاحب سارے کہتے تھے, آپ کا آرگومنٹ اسی لیے قابل قبول ہے کہ آپ حکومت میں نہیں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ تجزیہ کار کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو جو کچھ جینوئن باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. IMF نے پہلی دفعہ اگلے سال کا ہمارا 4% انڈورس کر دی ہے. پچھلے سال کا پہلے آپ سارے نہیں مانتے تھے کہ 4% ہے, IMF نے پچھلے سال کا ہی مان لیے اور اگلے سال کا 4 کہہ رہے ہیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4.8 سے زیادہ ہو رہی ہے, 5% کراس کر جائے گی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگست کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا نمبر آیا ہے 12.25% گروتھ کا. ایگریکلچر میں آپ کو میں نے بتا دیا, شوگر کین, کپاس, چاول کی جو ہے بمپر کراپ آ رہی ہے, جو تخمینہ لگائے اس سے اوپر آ رہے ہیں. یہ عام آدمی کاروبار کر رہا ہے. تیسری چیز, اب آپ نے بات کی کہ عام آدمی کے لیے کیا, جو چھوٹے کاروباری کے لیے کیا کیا ہے. جیسے ہی میں نے یہ مجھے عہدہ ملا تھا, اس کے ایک دن پہلے جو ہے حکومت پاکستان نے کامیاب پاکستان پروگرام لانچ کر دیا ہے, جو 1400 ارب روپے کا ہے. اس 1400 ارب روپے سے 37 لاکھ گھرانوں کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں, جس میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3 بڑی اسکیمیں. نمبر 1 جو ہے چھوٹا کاروبار, جس کے اگر کسی کی ٹائر کی دکان, ویلڈنگ کی, پرچون کی, اس کو 5 لاکھ روپے بغیر کوئی اثاثہ دیے اس کو قرضہ ملے گا. نمبر 2 کسانوں کی 2 فصلیں, 1.5 لاکھ روپے فصلوں کا اور 2 لاکھ روپے مشینری کا, یہ قرضہ ملے گا. تیسرا سستا گھر, سستے گھر میں اگر آپ کا اپنا زمین ہے تو 20 لاکھ روپے, اور اگر آپ کی اپنی زمین نہیں ہے, آپ کو مکان سمیت 27 لاکھ روپے بلا سود, اس میں صرف چارجز ہی ہیں. اس کے اوپر جو ہے ایک خاندان کے ایک فرد کو فری ٹیکنیکل ایجوکیشن, تاکہ اس کو بھی روزگار مل سکے. یہ سب ہوگا یا ہونا یہ شروع ہو گیا؟ تمام چیزیں یہ لانچ ہوئی ہیں پچھلے ہفتے, اور اس کی باقاعدہ میں آپ کو بتا دوں پچھلے ہفتے تک میں پچھلے ہفتے تک جو انہوں نے 5771, آپ بھی ایس ایم ایس کریے, اور آپ کے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کریں, اس میں میسج کریں. اب تک جو ہے, جب تک پچھلے ہفتے تک, میں تو ایک ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 2,40,000 سے زیادہ جو ہے درخواستیں اس میں آ چکی ہیں. تو یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور اب آپ کو بینک میں لائن پہ لگ کے قرضہ نہیں, آپ درخواست ڈالیں گے, وہ احساس پروگرام میں جا کے دیکھیں گے آپ ایلیجیبل ہیں, تو آپ کو بینک, مائکرو فائنانس بینک خود رابطہ کرے گا اور آپ کو جو ہے گھر پہ لون دے گا. بہت سے پروگرامز حکومت نے لانچ کیے ہیں. مزمل, آپ نے جیسے کہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا کہ بیسیکلی حکومت کے پاس جو وسائل ہیں, جس کے اندر سے کامیاب نوجوان پروگرام اور دیگر سبسڈیز وغیرہ ہیں, وہ ان کی ٹیکس ریونیو کے کلیکشن, وہ ان کی جو ٹیکس کلیکشنز ہیں, وہاں سے حکومت کے پاس وسائل آئیں گے, اور حکومت یہ تمام پروگرامز اور اس طرح کی دیگر فیسلٹیز دے گی. ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی آپ نے کچھ ملوں کے اونر سے نیگوسیشنز کی بات کی. اب سے بہت عرصہ پہلے سے یہ ٹیکس کلیکشن کے پروسیس کو, کہ آئی ڈی کارڈز چھوٹے بزنسز کے کراچی میں دیگر جگہوں پہ رجسٹر ہوں گے نہیں ہوں گے, ان کی ٹیکس پالیسی کیا ہوگی, پروگریسو ٹیکس پالیسی ہوگی, فکس ٹیکس پالیسی ہوگی, اس پہ کوئی زیادہ کلیئرٹی اس وقت بھی نہیں آئی تھی, ابھی تک کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں لگ رہی. کیا ٹیکس نیٹ کو امپروو کر کے ان دکانداروں کو, ان لوگوں کو لانے کا ایک خوش اسلوبی سے, کیا آپ گورنمنٹ کی پالیسی ہے؟ دیکھیں, بظاہر تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سال ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے پاکستان کا تاریخی سب سے اوپر آ جائے گا. صرف کل رات کی اگزامپل لے لیں, کل رات کو جو ہے ریٹرن کا جو ہے آخری ڈیٹ تھی, 26 لاکھ سے زیادہ تجاوز کیے ہیں ٹیکس ریٹرن, اور جو لوگوں نے اس ریٹرن کے ساتھ ٹیکس جمع کرایا ہے وہ 50 ارب روپے کرایا ہے. پچھلے سال اسی وقت 6 لاکھ ریٹرن ہوئی تھی اور 10 ارب روپے ٹیکس کلیکشن ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. لوگ کہتے تھے ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لے رہے, تو 26 لاکھ لوگوں نے پہلی دفعہ جو ہے اتنے کم پیریڈ میں ٹیکس ریٹرن جمع کرائی, اور 50 ارب روپے اس کے ساتھ. دوسری چیز آپ نے اب دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں ایک اعلان ہوا تھا کہ جو کمرشل صارفین ہیں اور وہ ان رجسٹرڈ ہیں, تو ان کے جو ہے بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس لگ کر آ جائے گا. تیسری چیز آپ نے دیکھ لی کہ اب دکانوں میں, میرے محلے کی جس سے میں دوائی لیتا ہوں, وہاں پہ بھی پی او ایس سسٹم لگ گیا, وہاں جو ہے اس میں مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس ابھی 1 اکتوبر سے فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں جو ہے شروع ہو چکا ہے, سیمنٹ سے شروع ہو چکا ہے, باقی انڈسٹریوں میں لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ جس فیکٹری سے سامان نکلے گا اور جہاں جہاں راستے میں رکے گا, ہول سیلر, دکاندار اور پھر عام آدمی تک, اس کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ لے کر آ گئے یہ لوگ. تو مجھے جو ہے وہاں پہ بھی اب آپ کو وقت کے ساتھ, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 26 لاکھ ریٹرن اور 50 ارب روپے آئے ہیں, یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب حکومت جو ہے مساوی یا ڈائریکٹ ٹیکس لینے میں بھی کافی اچھی پوزیشن میں آ گئی. اسی وجہ سے پیٹرول میں حکومت کا کانفیڈنس ہے, 6.5% سیلز ٹیکس لگایا صرف. ٹھیک ہے مزمل, یہ جو کامیاب نوجوان والی آپ نے بات کی, رباب بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, میرا خیال ہے کچھ 4 دفعہ اس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح ہوا اور باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا, اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہ اس وقت بتائے گئے نمبر پر یا ای میل پر یا ویب سائٹ پر باقاعدہ اپلائی کیا, اور انہیں کوئی جواب آج تک نہیں آیا. تو آخر یہ اسکیم اگر چل چکی ہوتی تو آج بھی آپ بتا رہے ہیں کہ 2,40,000 درخواستیں آئی ہیں,
ملا کس کو ہے یہ نمبر تو کسی کو نہیں پتا. اچھا میں یہ بتاؤں, یہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے, یہ تمام پروگرام کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ ہے, یہ جو ہے 10 دن پہلے لانچ ہوا ہے اور ابھی اس کے پہلے مرحلے میں ساری درخواستیں آئیں گی, جو احساس میں جائے گا, جو اس میں کوالیفائی کرے گا 50 پوائنٹس لے گا تو اس کے بعد ان کو رابطہ کیا جائے گا. میں لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ہوم فائنینسنگ شروع ہوئی تھی, اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا آ گیا, اس میں جو ہے میرے خیال سے 17 یا 27 ارب روپے ڈسبرس ہو گئے, لوگ لے کے جا چکے ہیں. کل مجھے جو ہے ایک وزیر سے بات ہو رہی تھی, یہ جو عثمان ڈار کا پروگرام ہے کامیاب نوجوان, اس میں جو ہے ابھی تک جو ہے 26,000 لوگوں کو جو ہے لون مل چکا ہوا ہے, ڈسبرس ہو چکا ہوا ہے, یہ جوانوں کو, یہ جو تعلیم وغیرہ اس میں, تو یہ 1 لاکھ کا ٹارگٹ تھا. تو حبیب صاحب ایسا نہیں ہے, کام ہو رہا ہے. یہ جو ہے حکومت اتنے مسائل میں آ جاتی ہے کہ یہ اپنے اچھے کام بتا نہیں پا رہی. یہ تو آپ دوست اچھے جو موقع دے رہے ہیں بتانے کا, ورنہ بہت سارے لوگ تو یہ بات بتانے کا موقع ہی نہیں دیتے, وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. دوسری ایک بات تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن میں آپ سے مزمل, آپ اب حکومت میں آئے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں آپ حکومت کو یہ مشورہ دیں گے کہ ان کے پاس اینٹی ڈمپنگ لاز بھی موجود ہیں, ادارے بھی موجود ہیں, کہ پاکستان کے اندر جو مال مختلف ملکوں سے آ کے ڈمپ ہو رہا ہے, نہانے کے ڈونگے سے لے کے چائے پینے کے کپ تک, اس کو روکا بھی جا سکتا ہے, ہم اپنے قیمتی زر مبادلہ بچا بھی سکتے ہیں, لوکل انڈسٹری بھی کھڑی ہو سکتی ہے, خاص طور پہ کیونکہ 3 سال میں تو چلاتا رہ گیا ہوں, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. خاص طور پہ اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے, تاکہ اینٹی ڈمپنگ کے بعد ہماری لوکل انڈسٹری کے اندر تھوڑا فروغ پائے. دیکھیں, اب میں جب سے گیا ہوں میں نے ایک چیز ہی دیکھی ہے, یہاں پہ 2 چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ ہے. ایک ہے زراعت اور دوسری ہے ایکسپورٹس. اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ رزاق داؤد صاحب جو ہے میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور وہ باقاعدہ مقامی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے جتنی کوشش ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ریزسٹنس ضرور آتی ہے لیفٹ رائٹ سے کہ یہ مہنگا ہو جائے گا, یہ سستا ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہمارا کتنا بڑھ گیا ہے. ایس ایم ای کا میں نے آپ کو بتا دیا پروگرام کے کیا چل رہا ہے. سب سے جو اچھی چیز ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے, دیکھیں میں اور آپ رہتے ہیں, میں کراچی میں, آپ لوگ لاہور میں ہوتے ہیں, شہری اس وقت نو ڈاؤٹ پھنس چکا ہوا ہے, اور خاص طور پہ نوکری پیشہ آدمی. لیکن جو آدمی ایون دہاڑی پیشہ یا جو ریڑھی بھی چلا رہا ہے, اس نے اپنے پروفٹس کو سیکیور کر لیا ہے, اور سسٹم میں ایک 5% کی گروتھ آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا تجارتی خسارہ بھی آؤٹ ہوا, کچھ مہنگائی ہے اور کچھ ہماری گروتھ کے فیکٹر بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ ایک اور چیز دیکھیں, آئی ایم ایف نے جو ابھی 12 اکتوبر کا آؤٹ لک دیا ہے, اس میں آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ پاکستان کی اگلے سال بے روزگاری کی شرح جو ہے 5% سے کم ہو کے 4.8% ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ روزگار بھی مل رہا ہے لوگوں کو. لیکن یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو آج پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے, یہ اس وقت عام ہر آدمی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اب حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ عام آدمی کا جو سب سے زیادہ کھانے پینے پہ خرچ ہوتا ہے وہاں سے اس کو کمپنسیٹ کرے تاکہ وہ ہو, اور دوسری طرف آمدنی میں اضافہ ہو. مزمل, ابھی آپ نے فورن ریزروز کی بھی بات کی, کیا پروجیکشن ہے آپ کی؟ حکومت کی پروجیکشنز تو تھوڑی سی آپٹیمسٹک ہوتی ہیں, لیکن آپ کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا انالیسس ہمیشہ ریئلزم کی طرف زیادہ ہوتا ہے. کیا پروجیکشن ہے ہماری فورن ریزروز کی ایٹ دی اینڈ آف دس فسکل ایئر؟ دیکھیں, ابھی تک تو ہم تاریخ کے بلند ترین ریزروز میں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ 3 مہینے سے شروع ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 10 ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا ہمارا. اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک نے ابھی جو روپی کو جو نیچے جانے دیا, جو ڈیپریسیشن ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک کی کوشش یہی ہے کہ یہ ہم 17-18 ارب ڈالر میں اس کے ریزروز میں رہیں, اور پورا جو ہمارا ریزروز ہے 25 ارب ڈالر کا. اگر یہ آئی ایم ایف کا 6 ریویو جو ابھی اگلے ہفتے میں پتہ لگے گا وہ ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہمارے ریزروز ڈپلیٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ادر سورسز سے ہمارے پاس پیسے آنا بھی شروع ہو جائیں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہماری جی ڈی پی بڑھتی ہے تو آپ قرضہ لے بھی لیں گے تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں پچھلے سال جس کا قرضہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ نیچے آیا ہے. اور آئی ایم ایف نے جو ابھی یہ جو مالی سال ہے, اس سال کے آخر کی بھی پریڈکشن کر لی ہے کہ یہ اور مزید نیچے آئے گا. تو اس میں 2 چیزیں پتہ لگتی ہے کہ ہماری جی ڈی پی کی رفتار قرضے کی رفتار سے زیادہ بڑھ رہی ہے. یہ چیز ہوتی ہے امپورٹنٹ.
अक्सर टीवी में लोग कह देते हैं ये मुज़म्मिल? $1 अरब ले लिया, ये आधा अरब ले लिया, यूं नहीं देखा जाता। मुज़म्मिल, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ये बताइएगा, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि आवाम को पता नहीं है कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं तो यहाँ पर भी महंगाई हो रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई नीचे नहीं आएगी। आपके पास अभी भी कोई उम्मीद है आम आवाम को समझाने के लिए कि जनाब घबराएं नहीं, अभी आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी हो जाएगी? देखें, आप ना हमारी हुकूमत, मैं अब तो हमारी इसलिए बोलता हूँ हुकूमत, आप हमारी बात पे यकीन ना करें। आप लोग को सबको IMF बहुत पसंद है, मैंने देखा। हालांकि IMF की हमेशा प्रिडिक्शन थोड़ी सी गलत ही होती है, जो मैंने आप लोगों को पिछले साल भी प्रूफ करके दिखाया। IMF इस साल की पाकिस्तान की 8.5% महंगाई की प्रिडिक्शन दे रहा है। 8.5% पाकिस्तान की, अगर आप जो है 72 साल की तारीख निकाल लें तो पाकिस्तान का एवरेज इन्फ्लेशन, हबीब साहब को ये आइडिया होगा कि 8 से 10% के दरमियान ही रहती है। जी। तो एबनॉर्मलिटी कुछ चीज़ों में प्राइस में देखें, हम पेट्रोल को अगर हम सिर्फ देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगाई नजर आएगी, लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो हमसे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, अगर उसमें अब इस्तेकाम आना शुरू हो गया तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे मुल्क के लिए। और IMF 8.5% तेल की कीमत बढ़ गई है, और पहले कुछ थी, और हर 2 महीने बाद हम देखते हैं कि प्राइस अभी इंक्रीज हो दूध जाते की हैं। बढ़ेगी, हाँ। अभी सब चीजों की बढ़ेगी, जो महंगाई का सिलसिला ये जब शुरू हो गया पेट्रोल ऐसे। से। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, ये अवाम का कसूर है? अवाम को ही समझ नहीं आ रही कि जनाब हुकूमत की तो कोई गलती नहीं है, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं तो लिहाजा यहाँ पर भी बढ़ रही हैं। मुज़म्मिल असलम हमें ये भी बता रहे थे कि हुकूमत बहुत से अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन उनकी प्रोजेक्शन उस तरह से नहीं कर पाती। या ये हुकूमत की नालायकी है कि हुकूमत जो अच्छे काम है उन्हें पोर्ट्रेट भी नहीं कर पा रही, और जो अपनी गलती नहीं है वो भी हुकूमत के सर आ गई? मेरे पास जहाँ तक इंटरनेशनल प्राइसेस का ताल्लुक है तो वो तो बढ़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, और जब किसी ऐसी कमोडिटी की प्राइस बढ़े जो आपके मुल्क में ना पैदा होती हो तो, और आप बाहर से मंगवा रहे हो, तो यकीनी तौर पर उसकी प्राइस हर आदमी के लिए बढ़ी। और तेल जो है उनमें से एक है। ये अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हर बंदे के लिए प्राइस बढ़ी है। लिहाजा इसमें आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुल्म हो गया। ये दुनिया भर की हुकूमतों ने अपने अपने लोगों के लिए तेल की प्राइस बढ़ाई है। हाँ, उन लोगों का मामला अलग है, उन मुल्कों का मामला अलग है जहाँ तेल निकलता है। अब दूसरी बात यह है कि क्या ये मैनेज हो सकता था? ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं? यस, ये मैनेज हो सकती हैं। मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट नंबर्स बताए वो ये थे कि मुख्तलिफ मुल्कों में, हमारे रीजन में सालाना आमदनी फीकस क्या है। यानी अगर आप ये देखें तो हमारे नंबर्स, बल्कि हमारे नंबर्स क्या, दुनिया के ये नंबर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने रीजन में एक फसड्डी मुल्क, माफ़ कीजिएगा, एक पीछे रह जाने वाला मुल्क। आपकी सारे मुल्क, अगर आप 4 मुल्कों से इसका तकाजा, मैं उसको दोबारा आप देखिए, आप आज से कुछ अरसा पहले चले जाइए, मिसाल के तौर पे आप 90s में चले जाइए, पाकिस्तान सबसे ऊपर उन मुल्कों में शामिल होता था इन चारों में से, यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। हम इन सब में से ज़्यादा अमीर मुल्क, खुशहाल मुल्क कंसीडर होते थे। आज आप ज़रा सूरत हाल देखिए कि आज इन सारे मुल्कों की जो फीकस आमदनी है वो आपसे तकरीबन 2 गुना है। 2 गुना, ठीक है ना। यानी एक वक्त था जब इंडिया के बारे में कहा जाता था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे कभी ग्रोथ होती ही नहीं थी, और पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी तवक्कुआत थी। हमने यके बाद दीगरे अपने मुल्क का क्या हाल किया है। ये सिर्फ आज के नलायकों का मसला नहीं है जो इस्लामाबाद में अम्बोहे तिफलां कहीं से वारिद हुआ है ना, इससे पहले जो अम्बोहे नलायकां और हजूम अहमकां इस्लामाबाद में आता रहा है, ये उनके भी कसूर है। पाकिस्तान एक ग्रेजुअली आप देखें कि एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। वो मुल्क जो हमसे आद में थे, हमसे आगे चले गए, और हम वहीं के वहीं लंगड़े की तरह एक लंगड़ा रहे हैं। तो ये लंगड़ाना किसने किया है? ये इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, हर जगह बैठे हुए बड़े लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स नालायक बैठे हुए हैं, उन्हें सोचना है कि ये तुम्हारा कसूर है। क्योंकि मैं तो मुल्क नहीं चलाया, मैं तो एक दिन के लिए भी कभी डीसी नहीं रहा, साथ भी कभी डीसी नहीं रहा, आप कभी पुलिस में नहीं रही, मैं कभी एफबीआर का चेयरमैन भी रहा, वो कभी वजीर आजम में नहीं रहा। ये उन्हीं का कसूर था ना जिन नालायकों ने ये कुर्सियां भरी या आज तक भरी हुई हैं। हमारा मुल्क को आपने आधा करके रख दिया मुआशी तौर पे, तो आपको शर्म नहीं आ रही? ये मकाम रोने का है या हंसने का है? आप जरा बात करें तो कोई आपको कहेगा तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो। पाकिस्तान बैशिंग तुम करते हो।
क्योंकि तुम्हारे होते हुए पाकिस्तान नीचे की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान लुढ़क रहा है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही। ये तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो। एक तो ये बात है, ये इनका कसूर है। अच्छा, इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो इन साहब ने फरमाया था 2018 के इलेक्शन में या उससे पहले। आप देखिए, हालत यह है कि इस मुल्क में नहाने वाला डोंगा, आपका खाने वाला चमचा, आपका चाय पीने का कप, आपको शर्म नहीं आती इंपोर्ट करें? मुझे माफ कीजिएगा ये लफ्ज कहने के लिए, लेकिन गरीब मुल्क का इस दुनिया में कोई जगह नहीं। स्कीमें तो मुतारिफ कराई हैं। ठीक है, क्या मुतारिफ करवाएंगे? इन्हें काम आता है? ये क्या मुतारिफ करवाएंगे? ये एक हम 70 साल से पाकिस्तान में एक साजिश जारी है जिसका नाम है कॉन्स्पिरेसी ऑफ इनकॉम्पिटेंस। लेकिन पाकिस्तान, मुजम्मिल बेचारा क्या करेगा? मुजम्मिल तो अब हुकूमत में है, उसे तो डिफेंड करना है इनको। मसला ये है कि पाकिस्तान में नालायकी की एक साजिश है जो नालायकों ने मिलकर रचाई हुई है। बात यह है कि आज आपकी सूरत, मैं बचपन में जिन खिलौनों से खेल के बड़ा हुआ, आज वो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। मसला यह है कि आपके मुल्क की इकोनॉमी बैठती जा रही है और मुझे कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा जो, मुझे माफ कीजिएगा इस मेरी यासियत के लिए, मेरे पेसिमिज्म के लिए, कि जो इस मामले को संभाल सके। साहब आपकी जानिब आएंगे। मुल्क की इकॉनमी बढ़ती जा रही है, चीज़ों में आलमी सतह पर इजाफे के अलावा इस इजाफे में हुकूमत की कारकर्दगी का कितना अमल दखल है? देखिए, हबीब साहब के जज्बात की हम कदर करते हैं और जो वो बात कर रहे हैं, बात भी ठीक है कि पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान के अंदर जो लोग बरजुमान रहे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, ख्वाब या जो आज भी हैं, आज भी खुल के बात करो, पूरी बात कर रहा हूँ कि जो आज भी हैं, जो अब से पहले भी रहे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज उस तरह की नहीं बनाई जिस तरह की बनानी चाहिए थी, जिसकी कि बेसिकली 2 आउटकम्स हों। एक ये कि डोमेस्टिक प्राइसेस कम हो, डोमेस्टिक रोजगार मिले, लोगों की आमदन डोमेस्टिकली बढ़े और प्राइसेस कम हो। एक ये डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव है और दूसरा इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव है कि हमें कर्जा ना लेना पड़े और हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ें। यही 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के। एक मैक्रो ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास ज़खायर ज़्यादा हों, फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हों, हमें कर्जा ना लेना पड़े, और एक डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव है कि कीमतें कम हो, रोजगार ज़्यादा हो, आमदन ज़्यादा हो। लेकिन मैं हबीब साहब की बात से जहाँ पे सिंपैथेटिकली एग्री करता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। ये बात दुरुस्त है कि हमने 20-25 साल के अंदर बहुत बुरी इकोनॉमिक पॉलिसीज रखी, पिछले 50 साल। लेकिन अभी 90s के आप खुद एग्जांपल दे रहे थे ना कि उस वक्त से पहले कुछ बेहतर था। चले, हम आइडियल नहीं थे लेकिन कुछ बेहतर थे। लेकिन जिस 20-22 साल की पीरियड का हबीब साहब इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा रियल इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ और दीगर खित्ते के मुल्कों का इकोनॉमिक राइज हुआ, वो वही पीरियड है जब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन, टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर, बम धमाके, कत्लो गारत, ये सारी चीज़ें भी इसी 20-25 साल के अंदर रही। 1990s के पाकिस्तान के अंदर बम धमाका अगर कहीं पे होता था तो महीने की खबर होती थी। कोई ये नहीं होता था कि आज बम धमाका हुआ है तो 8 बजे वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने या इमरान खान साहब ने कुछ कह दिया और सारी कहानी आगे को चली गई। हमने एक सिक्योरिटी की बड़ी लंबी जंग लड़ी है इसी 20 साल के अंदर। 90 की दिहाई में हम अपने नेबर्स से इकोनॉमिकली आगे थे। पिछले 20 साल में जब से वॉर ऑन टेरर हुई, हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, लोगों ने अपना पैसा यहां से बाहर भेज दिया। मैं पॉलिसीज के ऊपर तनकीद जायज है और वो होनी चाहिए, आज भी होनी चाहिए, लेकिन उस सिक्योरिटी सिचुएशन को भी देखें। इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, जब श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, श्रीलंका में 80 की दिहाई में इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं हुई? क्योंकि तमिल टाइगर्स की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब थी। जब दुनिया के दीगर खित्तों में इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी तो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही थी। अब यहां से आगे मेरे ख्याल में हुकूमत का रियल टेस्ट शुरू होता है। अब जबकि हम क्लेम करते हैं कि हमने वॉर ऑन टेरर जीत ली, और हाँ हमने जीती। हम क्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से जो हम पे दहशतगर्दी के अनासर बहुत अरसे से पिछले 20 साल से चल रहे थे, उस पे हमने कुछ काबू पा लिया। अब हमें उस तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, कुछ होंगे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हम कर लेंगे। हम क्लेम कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी कोलैबोरेशन ठीक है, सीपैक अब एक नए दौर के अंदर पाकिस्तान को एंटर करेगा। यहां से ऑनवर्ड्स हर चीज के ऊपर हुकूमत से सवाल जवाब करना चाहिए कि वो 20 साल जो 2011 में थे, 12 में थे, 8 में थे, 6 में थे, 4 में थे, जब हमारे मुल्क के अंदर एक जंग लड़ी जा रही थी, वो बात खत्म हो गई। अब आप कहते हैं कि जंग भी हमने जीत ली, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हमारी बेहतर हैं, तो इस साल रिजर्व क्या है, अगले साल रिजर्व क्या होगा, उससे अगले साल रिजर्व क्या होगा, इस साल महंगाई की शरह क्या है, अगले साल क्या होगी।
उम्र बाब, मुझे पता आप सियासी बात करना चाहते हैं। नहीं मैं तो ब्रेक की जाने बढ़ना मैं एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए बात यह है कि जो साद ने कहा है ना कि इसमें बिल्कुल जुज़वी सदाकत है। उसकी वजह जब हमारे यहाँ टेररिज्म हो रहा था, हमें अमेरिका से पैसे आ रहे थे, हम बड़े खुशहाल थे। ठीक है हबीब साहब, हमारी तरक्की भी उस वक्त ज्यादा हो रही थी। ठीक है हबीब साहब, हम ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।